ସରିଗଲା ତଥାପି କାହାର କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ହଁ ଆରେ ଘରେ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝୁ ବୁଝୁ ତାର ଓଭର ଡ୍ୟୁଟି ହେଇଗଲା। ଏମିତିକି ମୋ ତୁଳସୀର କୌଣସି ଖବର ରଖିଲାନି। କେବଳ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ତୁଳସୀ କେହି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି। ସେହି ଦିନଠୁ ଯାଇଛି ସେ ଯାଇଛି, ତାର ଖବର ଅନ୍ତର କିଛି ନାହିଁ। ସତରେ କ'ଣ ମୋ ତୁଳସୀ ଆଉ ଆସିବନି ମୋ ତୁଳସୀ? କ'ଣ କରିବି ତୁଳସୀ? ତୋ ମା तानिया बाहागर मते बाध्य 2 दिन छुट्टी नेबाक पड़िला। अरे माँ अरे एमती छुट्टी नहीं आसिलु जे तो भौणी बाहागर सरी गला। हाँ अरे आल कौन शुभ मुहूर्त तो आसवा तो अपेक्षा कर। हाँ अरे जहाँ हो तो भौणी बाहागर तू आसी जाइयो से बहुत खुशी। हे तुषार अरे मो तुलसी आसी अरे देखिए आस तू तो हे आसलु कि सांगे सांगे जीवा मत कहबी और कहले भी मुझे जमा छाड़ेबी। शुण आम समस्त सांग हो तानी शाशु घर को चतुर्थ तुलसी भल कर आखि पूरी देखी तापर कथा है ना। अरे वाह मो अपराधी बहुत सुंदर देखा जाउची। मु के तो पर राखी काहे की मो बाबू तू एते लेट आसजु। ए तू तो को चाकरी विषय जानि तू जदी एमिति अभिनय कर मु कोन करबी कहली और ना तो घर को मु बेटी रे देखली हेले एठी निरला रे विनय महाशय को देखि देले कोन असुविधा हबो? देखिले पूरा खुशी होई जुबो अपा। कालियपा बाहागर सब दायित्व नेबाक पड़ुची। कालियपार घर एति घर बोली मु केबे आदो सुधा हम दादा को चॉइस को मानिबा को पड़ला। अच्छा कोई हम दादा को ना करो तू कहू ना ना तू कर ना तू कर ठीक है हम तीन जन जाको मिसी हम दादा को नाम होची ईश्वर। मो दादा ईश्वर महापात्र को चॉइस कर केबे भूल हबो की? अपा हां ओठी अपेक्षा कर वो भेणी भाई को दे आसी। हां जा मन पूरी देखि नु। हां नहीं क्या हां अरे जेते शीघ्र मो पावनाटा मु पाई दिबी जेते शीघ्र मु छुट्टी पाई दिबी। हेले मो सब बेले से भगवान को डाकुची हे ठाकुरे सब परिवार को एमती जणे जणे ईश्वर को मिलो जे कि निज पिला मान कथा बुझु निजर दायित्व भी ठीक न अपा ए अपा कानी अपार हेंसो पर को ठीक आखि पुरई दे अपा जी भतो ओ विनय मासा आ काहे से मुंह बोले ठिया ले आसंतु। हां कोन साड़ी की देखिया पे लाज लागुची हां हां ठीक अछि आपण जदी न आसीबे थाले मु जिपी आउ चलिली आतला मोबाइल करन का मारियो। ओ विनय मासा कोन जे सब मुंह बोले ठिया अरे बाबा आड़ कुटी के दादा तो बाबा एमिति का बड़ काहे की ठीक करछ दादा कोन काहे ठीक करछ? अरे सब कौन कर दियो हां अरे मुझे किसी बुझवाई में किसी बुझवा दरकार नहीं जा कहवा कथा हे जाईती एबे तुम घर को फेरे दियो दादा फेरे दियो घर को तुलसी अरे जियो भाई साला परे बड़ को फेरे देबा कथा कौन कहछो? हां हां फेरे दियो तबे तो कथा मारो
କରୁଛେ अरे तुलसी अरे माँ तो मोबाइल टाइम में स्विच ऑफ कर खोला तू जानी छो आमे दी जन बुढ़ा बुढ़े खुजे खुजे पूरा पागल हेई गलुनु अरे माँ ते बासी पहुंची कहू को ना परटा को फेरी दबो काहे कि माँ कोन पाई काहे कि ना मो तानी ओपा पाई जो बर ठीक करिछ सिया होउची गोटाई चरित्रहीन प्रत्येक रात्रि से होटल को जानती विजय बोलছো মতে লাগুছে ମୋ ନାନୀର ସୁଖ ଦେଖି ତୁ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଳି ଯାଉଛୁ ନାଇଁ ରେ ମା କଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ତୋ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ଘର ଛାଡ଼ିକି ତତେ ମିଳିବ କଣ ମୋତେ କିଛି ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ ଅନ୍ତତଃ ତୁ ବଞ୍ଚିଯିବୁ ଲୋ ଅପା ଚରିତ୍ରହୀନ ପାଇଁ ତତେ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ ঠিক করছো এই সমান করে আছে আরে বলো আরে কও মার কও আরে কি খবর আছে মার কও ମୁଁ ହଉଛି ନିଜେ ତାର ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ସେ ମୋ ରୁମକୁ अरे तब झील तुलसी कौन कहले शुणी पार तो अरे शुणी पार तो जब तू तब बहुत अरे सही तुलसी आसी भाष्य होई गंधौचे अबे ये चुप करके भलो बाबा को एमिति होबे कहदेला जे काधा तो बाकी तळक अरे सोचे एटा को एची मारी बसी मारी दियोती କାହିଁକି ଏମିତି ନିଜ ଦଇଟାକୁ ଖଟା କରୁଛ କହିଲ ଘରେ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଖଟି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତମେ ଏମିତି ସବୁ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ना कहबी तुम तो किसी बुझी पारे समझी कौन चलती नहीं समझी समय नहीं बड़े बड़े व्यवस्था करो हां शीघ्र करो हम आसुची कोई संगे संगे बंदोबस्त करो हम मोबाइल करछु जमा नहीं करबो गौड़ बोली गौड़ बोली कार्ड बकरे जो चांदटा घर अगणारे पड़ुला সেই চাঁদটা আজি ও ছাত উপরে তাকু কোন ফেলে আনি হবরে মা তাছাড়া সিন্দুর তো মতে পর করিবনি ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ତମକୁ ଆଉ କଣ କହିବି তবে তো নির্মাণ গলা কথা চাইছি ଆଉ ଏବେଠାରୁ ସେ ନିର୍ମାଣ ନାଁର ଦେଖ ରଖିବ ମୋ ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ତାର ଭାରି ଲୋକ ଥିଲା ନା ଗଲାବେଳେ ଅଗଣାରେ ବସି ଭୋଜି ଖାଇଲେ ଚାଲିଯିବ पिलाड़ी को कांदना करे तो कांदना कहला गो बने कांदना को ताको क्या हो गए ऐसे यदि घर भीतर को जाए ताहले तमको बाहर और रास्ता देखी देवी ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ସେଟା ତମ ଛୁଆ ତୁଳସୀ ମରି ଯାଇଛେ ମରି ଯାଇଛି ମୋ ତୁଳସୀ ତାକୁ ମୁଁ ଏଇ ହାତରେ
এই কান্দরে বহিলে বাবা মশারিরে বন্দি দেই গেল। ଯୋଉ ତୁଳସୀ ତମେ ଆଜି ଛୋଟରୁ ବଡ କରିଥିଲ ତାକୁ ଆଜି ଶେଷରେ ମାରି ଦଉଛ। ବେବି ଯାହାକୁ ଦିନେ ମୁଁ ତୁଳସୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ମୁଁ ସାଇତି ରଖିଥିଲି ଆଜି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଛୁ ହାତୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପିଲାଟା ଏମିତି କଣ ଟିକେ ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ତୁଳସୀଟା ଆଜି ବିଛୁଆତି ପାଲଟି ଗଲା। ଏଇ ମା ଚାଲିଲୁ ତୋ ମୁହଁ ହାତ ସବୁ କଳା କାଠ ପଡିଗଲାଣି। ବୁଢା ହାତ ଧୁଇଲେ କଣ ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ। ଆରେ ଚାଲ ନେଇଯାଅ ଘର ଭିତରକୁ ଝିଅକୁ। ପିଲାଦିନେ ଯେମିତି କୋଣରେ ବସାଇ ଲୁଚାଇ ଲୁଚାଇ ଖୁଆଇ ଯାଉଥିଲ ସେମିତି ତାକୁ ତତି ଯାଏ ଖୁଆଇ ଦିଅ। ଆଉ ଝିଅର ପେଟ ପୁରିଗଲା ପରେ ସେ ଯେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ନ କହୁ। ଆଉ ସେତକ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ସେ ହାତର ସଂଖ୍ୟା ସିନ୍ଦୁର। ସେତେବେଳେ ଦାଦା ତମେ ସେମିତି କଥା କୁହନି ଦାଦା, ସେମିତି କଥା କୁହନି ତମେ। ଦାଦା ଭୁଲ ତ ମୁଁ କରିଛି, ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ମୋ କୁଡ଼ି ଶାସ୍ତି ପାଇବେ? କଣ ପାଇଁ ଶାସ୍ତି ପାଇବେ ସେ? କାହିଁକି ଭୁଲ କଲ? କାହିଁକି ଭୁଲ କଲ? अरे भूल करियो भाई तते बाध्य करितिला किए अरे कहो हम गाना शिखिया तो की करतिला हा तो से ओ गाना ए हकरा की तो हम पर गोती जाई पारे बाहर करो ନିଜେ
ନାଇଁ କାମକୁ ପଡ଼ିଲା ଦିନଟା ବେଲ୍ଡି ମାରି ଏଇଠି କାମ କଲେ ଜାଣିଛୁ ଖୁଡି ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି କେଜାଣି ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ହାତରୁ ମତେ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ହବ। ଏ ଈଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ପିଲାଦିନେ ମତେ ବିଛଣାରୁ ଉଠେଇ ମାଲ ଧନ କହି ଦଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦାଦା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲି ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମତେ ଆଉ ଦାଦା ଡାକିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବାପା ଡାକିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଏ ଈଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ତମେ କାହିଁକି ବାପା ହେଲାନି? ତମେ ବାପା ହେଇଥିଲେ ମତେ କିଛି ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ ଅନ୍ତତଃ ସାରା ଜୀବନ ତମ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ବାପା ଡାକିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା ମତେ ବାପା ଡାକିବାର ସୁଯୋଗ। ఇది ఒక్కరు దక్కేలి వాళ్ళ రూల్ వరేలకు కన్ఫ్యూజ్ ఎక్కడ పక్కన ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି ତମେ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ମତେ ଆଉ ପାଇବନି ଦାଦା ପାଇବନି। ତମ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଖୋଜିବି। ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ତମକୁ ଗୋଟେ ତମେ ମୋ ଖୁଡିକୁ କିଛି କହିବନି ସିଏ ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଆ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଯଦି ତମେ କିଛି କୁହ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବ ଦାଦା ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଦାଦା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଏ ଘରକୁ ମୁଁ କେବେ ଆସିବିନି ମୁଁ ହେଲେ ଦାଦା ତମେ ଦିନେ ମତେ ମା ବୋଲି କହୁଥିଲ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ପୁଅ ବୋଲି କହୁଥିଲି ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଏ ଅସତୀ ତୁଳସୀ ତମ ଜୀବନରେ ଆସିବାର ନଥିଲା କି ତମକୁ ଦାଦା ଡାକିବାର ନଥିଲା।
Thank you.